pwede kita mo firma, pwede na kita mo ng prices. You will receive 40,000 pesos. Men's shortboard champion Toby Espihon. Men's shortboard will receive 40,000 pesos. And now women's longboard. Champion Sheila May Convicto will receive 24,000 pesos. Men's longboard champion GR Esquivel will receive 32,000 pesos. Gromit champion Patrick Alcala will receive 20,000 pesos. Women's shortboard champion Linlin Española will receive 16,000 pesos. Alright, again, congratulations to all the winners. And we have the plaque of commendation presented to Governor Robert Landon Barbers in recognition of your outstanding support and assistance in making the first Pacifico National Surfing Competition a success. Your unwavering dedication and contribution have significantly impacted the local community and the advancement of the surfing culture in our region. Your efforts in promoting sports tourism have been truly commendable and appreciated by all, given this 18th day of September 2024 at Pacifico, Surigao del Norte. Signed, Punong Barangay, Dalisay, Maitem. Og akong yoon ang tanan winners, palihog ari kita sa ato front para sa ato photo opportunity kauban sa ato gobernador og sa ato barangay captain. Again, winners, champion sa atong shortboard, longboard, women's, men's singing contest, basketball, volleyball, palihog ari sa front tanan ang ato first ever Miss Pacifico 2024, Miss Jaya. Og ang ato mga winners
nga wa pa naka-receive og prizes, muari lang mo diri sa atong kilid sa sound system kay naa diri sila sir para mo perma or para ma-claim ang inyong prize. Ang atong winner sa chess tournament, motocross. Congratulations to all the winners. Kinatrohon ako no, ang wa pa naka-claim sa ilang prizes, naa diri pwede ninyo i-claim diri sa kilid sa atong sound system. Thank you very much. Palihog dili sa kita malakaw kay wa pa ta nahuman, naa pay atay panghatag. Ang magpabili naa pay hatag na tag 500 sa ako kaugalingon, char. Duwa na sa zone. Now, it's my honor to introduce our guest speaker for this afternoon. It's our first ever Palaro Pacifico for the province of Surigao del Norte. Please help me welcome Governor Robert Lendon Barbers. Thank you very much, Sha. Of course, to Barangay Chairman Honorable Dalisay Maitem and her partner, future Mayor of San Isidro, Pepito Taktak Maitem, Vice Governor Jeed Gokiyanki, sa mga barangay officials diri sa Barangay Pacifico, si Barangay Captain Cumillas ng Tambakan, Kitang Kuman, si former Mayor Peter Boy Ruaya, ang umaabot na Vice Mayor diri, si Nanding Kaminggi, ato PJ Ruaya, ang ato mga BHW, mga BBM, o labaw sa tanan to all the participants of the very first Pacifico National Surfing Competition o Barangay Palaro. Congratulations to all the winners, and congratulations of course to all the organizers headed by Pabs Kaminggi. Ato palakpakan si Pabs. And of course, to our visitors coming from the near and far parts of this country, welcome to San Isidro, Siargao Island. Allow me first to speak in our own dialect before I finish my message. I should not be the guest speaker in this event, but I would rather be a supporter. No? Sa ato mga kaigsunan diri sa lungsod sa San Isidro. Ganina, pag-istorya ni Kapitan Dalisay, bagan mituyo sa bangako luha. Nakita nako, gibati nako ang ijang gibati. Kamo mismo mga buhing saksi. Pero tungod sa ila paning kamot, tungod sa barangay officials ng Pacifico, tungod kan Taktak Maitim, tungod sa grupo ni Pabs, na himong malampuson ang pinakauna na Pacifico National Surfing Competition. Bagan para kanako hinuon pati ingani na mga kalihukan daginuton pa. Naunta na para mani sa katawhan. Di ba? Pasayloan lamang ako kung medyo magpahungaw ko gamay. Kay bagan sulod sa duha ka tuig sa ako pangatungdanan, bagan pugnan man nila gajud ang ako mga paningkamot para mapalambo kini na isla. Hampan madugay pa man gajud, next year pa man. Pero sa mga nakasabot, kasabot na kamo. Kay kung gusto niyo magpadadyon gihapon kini diri sa Barangay Pacifico, kabayo na kamo. Kay kung magpadadyon kini sa kaduha na higayon next year, maluoy ang Ginoo. Ako dublihon ang akong taghatag 1 million, mahimong 2 million para saka ang tanan mga premyo. Nganong man, kay daghay mga bisita, daghan mga tagalaing lugar, mga lingkamot na mukari. Muginan siya ang mga gagmay na negosyante. Muginan siya ang mga tindahan. O pagkadugang dyaon ng income sa munisipyo.
pero nasayod kita, hapit ka jud, wala madajon kini. Tungod na kan siguro sa inyo mga pag-ampo, pagkuan dito sa kahitasan. Tagtugutan ka jud sa labaw ng mga gahom. Diba? So with that, of course, to our guests and visitors who came from the different parts of this country, thank you very much for participating. Thank you very much for joining this event here, Barangay Pacifico, the very first Barangay Palaro 2024. I hope to see you again soon or maybe next year. And para kanatong mga Surigao-non, mga Siargao-non, inaoton tana, dumduman nidyo kinina adlaw. Hinuktoki nidyo kajud. Kaya ang ako prinsipyo, isip inyong amahan sa lalawigan, kung gusto na ako mulambo ang tibuok probinsya, dili na ko gusto may mabidyaan na Surigao-non. Gusto ko apil ang katawhan, mulambo. So once again, to all the winners, congratulations and looking forward to the second Pacifico National Surfing Competition. Again, salamat. God bless us all. God bless Surigao. Abante Pacifico. Abante Surigao. Alright, again, ato sugaton sa masigabong palakpakan, Governor Robert Lendon Barbers. And now, ladies and gentlemen, let's hear another message coming from our former SB member of Municipality of Dapa. Ladies and gentlemen, please help me welcome Peter Jade Ruaya. A big round of applause. First things first, I would like to congratulate the team sa Barangay Pacifico, headed by our Barangay Captain, the beautiful Dalisa Maitim, and also the better half, Mayor Pipito Maitim. Dalion lang na ako message, but just to say congratulations to each everyone. The effort, the time, and the dedication sa inyo tanan, hurot. Congratulations sa teamwork. So we are looking forward for the next event, for the next season sa atong umaabot na second Palarong Barangay that we called the first national surfing competition din sa atong beloved Barangay Pacifico. So once again, God bless us all, and to God be all the glory. Thank you all. Salamat sa taan. Thank you. Thank you very much, Peter J. Roaya. And to close our awarding ceremony of First Pacifico Barangay Palaro 2024, may I request our former Vice Mayor, Honorable Pipito Maitim Jr. for his closing remarks. A big round of applause, please.